بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سيكون حديثنا اليوم عن شيء إذا أتقنته رضي الله تعالى عنك وتاب عليك وأجاب دعاءك وزاد في عمرك وبارك في رزقك. سنتحدث عن أوسع باب لدخول الجنة عن أمر كالجهاد في سبيل الله. سنتحدث عن شيء يسوق بر أبنائك ويحرق الصخر بين يديك. هل عرفتم ما هو؟ إنه بر الوالدين. وبالمناسبة أيها الإخوة، كلكم تعلمون أن ليس في الدين الإسلامي أمر واحد بتناول الطعام ولا توعد لمن لا يأكل. لماذا؟ لأن هذا تحصيل حاصل، فقد ركب في طبع الإنسان فيتمثل هذا بالشعور بالجوع، وذلك الشعور الذي لا يقاوم. فكذلك أيها الإخوة، الإسلام لا يشدد في أن يوصي الوالدين بالأولاد، لأن هذا مركب في طبعهم وفي أصل تكوينهم. فالوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد، إلى التضحية بكل شيء في سبيل أولادهم حتى بالذات. ولكن أيها الإخوة، بر الأبناء للآباء ليس أمرا فطريا أو طبيعي، فبر الوالدين تكليف فيقتضي كلفة وإرادة، ويقتضي بذلا وعطاء. نعم أيها الأخ الكريم، أن تفعل شيئا وفق طبعك شيء، وأن تفعل شيئا بخلاف طبعك شيء آخر. إنك لن ترق إلا إذا فعلت شيئا بخلاف طبعك، كما قال تعالى:
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ولا عجب بعد ذلك أن بر الوالدين وصية الله تعالى في القرآن الكريم أعادها علينا مرة بعد مرة، فقال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرها، وقال سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة، هذه الآيات تحرك عندنا مشاعر الرحمة في قلوبنا. لننظر قليلا إلى الماضي، عندما كان الوالدان يتعبان ليرتاح أبناؤهما ويشقيا ليسعد أبناءهما ويجوع ليشبع أبناؤهما ويسهر لينام أولادهما، ومن ثم يقرن الله سبحانه وتعالى هذه الوصية بر الوالدين بعبادة الله سبحانه، ويعتبرها قضاء مبرما وأمرا لازما يمثله المسلم، لأنه أمر من الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر أيها الإخوة كلمة جامعة لكل خير، فالنظرة الحسنة بر، والكلمة الطيبة بر، والنفقة الكثيرة بر، والخدمة الصالحة بالنفس والمال بر، والهدية الجميلة بر، والبر التوسع في الخير. والحديث عن البر أيها الإخوة طويل وجليل وأجوره عميمة، فبر الوالدين سبب لبر الأبناء، وبر الوالدين سبب للتوبة الله عليك، وبر الوالدين سبب للأجر الكبير عند الله، وبر الوالدين كجهاد في سبيل الله، وبر الوالدين يحرك الصخر بين يديك، ولا يزال على نحو ذلك حتى ينثلج خاطرهما ويبرد قلبهما عليه فينعطف عليه بالرضا والدعاء، ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala et que sa bénédiction soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers habitués de la maison d'Allah, il y a des principes qui sont des évidences. Pourquoi ? Car ils font partie de la nature humaine et ces évidences n'ont pas besoin d'être rappelées avec insistance. Par exemple, on ne trouvera pas souvent dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre d'aimer ses enfants ou de s'occuper d'eux matériellement. Pourquoi ? Parce que cela est naturel pour les parents. Par contre, chers croyants, bien se comporter avec ses parents ou bien s'occuper d'eux n'est pas un acte aussi naturel que celui de s'occuper de ses enfants. Effectivement, c'est une charge supplémentaire qui demande du temps, de l'organisation, des efforts et des sacrifices. Et comme l'être humain pense en priorité à son avenir, à son travail, à ses loisirs, sport, etc., à son épouse ou à ses enfants, il a tendance à oublier et à négliger ses parents. Ses propres parents qui ont sacrifié de leur vie et de leur personne pour son bien, sa joie, il les a oubliés ou encore pire, il les a abandonnés. Donc, chers croyants, bien s'occuper de ses parents est une responsabilité qui n'est pas automatique et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur les devoirs des musulmans et des musulmanes envers leurs parents. Et la première chose à dire sur ce sujet, chers croyants, c'est que bien s'occuper de ses parents est tellement important dans l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala le place en deuxième position directement après l'ordre le plus sacré qui est le tawhid, à savoir l'adoration unique et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. C'est-à-dire ne fais pas entendre à tes parents de mauvaises paroles, même pas le petit mot ou bien encore ouf ou bof. Ne leur adresse pas le moindre geste blâmable, n'agite même pas la main devant eux. Ne lève pas la voix sur eux, parle-leur avec respect et gentillesse dans toutes les situations. Et sois humble avec les parents. Il faut être humble avec les parents. Enfin, il faut faire des invocations pour les parents, comme celles rapportées dans le Saint-Coran, à savoir « Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira » traduction en ce sens, « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Et voilà l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Une nuit, sa mère lui avait demandé un verre d'eau. Il s'en alla lui chercher de l'eau. Mais en revenant, il la trouva endormie. Il ne la réveilla pas pour ne pas l'effrayer et il ne la laissa pas seule de peur qu'elle se réveille la nuit et qu'elle ne trouve pas de l'eau. Il resta à côté d'elle en restant éveillé et en invoquant Allah et en récitant le Coran. Et lorsqu'il avait envie de dormir, il se levait puis s'asseyait à nouveau près de sa mère et ceci jusqu'au matin. Allahu Akbar. Donc, chers croyants,
Le comportement de nos pieux ancêtres doit nous faire réfléchir sur les efforts à fournir auprès de nos parents. Deuxième point sur ce sujet, chers croyants, c'est qu'en prenant la voie de l'obéissance des parents, nous gagnerons automatiquement la satisfaction et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous réussirons dans cette vie d'ici-bas et dans la dernière demeure. Car la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'obtient aussi par quoi? Par la satisfaction des parents. C'est-à-dire, si nous leur obéissons et que l'on s'occupe bien d'eux, nous serons récompensés ici-bas même et dans la dernière demeure. De la même façon, si l'on s'occupe mal d'eux, nous serons rétribués ici-bas et dans la dernière demeure. Car négliger ses parents est un grand péché, comme le rapportent les savants de l'islam. Et même si nos parents ne sont pas musulmans, occupons-nous d'eux de la meilleure façon qui soit. Enfin, troisième point sur ce sujet, chers croyants, soyons généreux avec nos parents, mettons la joie dans leur cœur, soyons cléments et indulgents avec eux, faisons des invocations à leur faveur. Et n'oublions pas que quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas égaler tout ce que nos parents ont fait comme effort et comme sacrifice pour nous. Un jour, pendant le pèlerinage, un homme portait sa mère sur son dos. Il s'adressa alors à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, et il lui dit: je suis venu de mon pays avec ma mère sur mon dos, et j'ai fait le tour de la Kaaba avec elle sur mon dos. Est-ce que, en faisant tout cela, je me suis acquitté des devoirs envers elle et de la dette que j'ai envers elle? Alors, Abdullah ibn Omar lui répondit: par Allah, tu ne t'es même pas acquitté d'un seul cri que ta mère a poussé le jour où elle t'a mis au monde. En plus, lorsque tu étais petit, elle espérait que tu vives. Et lorsqu'elle a vieilli, toi tu espères sa mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être clément, bon et reconnaissant avec nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos parents, élève nos parents, qu'il bénisse nos parents, qu'il guide nos parents, qu'il protège nos parents dans ce monde et dans l'akhirat, inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة